Hello people, welcome back to the internet and of course, welcome back to my YouTube channel. And by the way, aku terlalu malas untuk pakai apapun di wajah aku dan tubuh aku. Jadi aku pakai mukena karena aku habis selesai sholat dan sebentar lagi juga mau maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, kita santai-santai aja sambil makan keripik tempe. Ini enak banget, aku lagi rasanya banget. Aduh ya, langsung aja. Hari ini aku nggak banget ngobrolin tentang apa-apa. Aku nggak ada tema buat ngobrolin. Aku hanya pengen curcol, santai, bacot-bacotan tentang my April book list. 1 month book list. Di sini aku punya buku pertama. Itu this one. I guess you know this, Atomic Habit. Buku ini aku lihat banyak banget di Instagram book nerd or bookworm. Banyak banget mereka kayak upload tentang ini dan ngobrolin tentang ini. Dan kemarin aku sangat-sangat terinspirasi dan termotivasi buat ngelakuin 30 days new habit or make you habit or even 7 days new habit. If you know YouTuber Madavella, dia adalah YouTuber self improvement and self development kayak habit-habit kayak gitu. 30 days, 30 hari dia ngapain, 30 hari dia ngapain, 30 hari dia nggak minum kopi, atau 30 hari dia baca buku, atau 30 hari dia tanpa main gadget. Itu benar-benar sangat menarik banget. Jadi di situ aku mikir, wow, well, aku suka challenge diri aku, why not I make this? Dan kemarin aku udah trying to make this. Aku udah 4 hari running night club challenge di aplikasi dan udah jalan 4 hari. Bahkan saking aku pengen strict sama diri aku dan make this new habit, aku bener-bener sampai lari di malam hari dan aku ngerasa kayak orang gila. Oke, tapi hal ini kita nggak akan ngobrolin di sini karena ini bukan temanya tentang ini. Aku cuma pengen curcol kalau aku punya book list April. Well, jadi akhirnya aku cari-cari tentang buku ini di Google. Aku cari-cari reviewnya, baca reviewnya, dan aku tanya salah satu sahabat aku yang udah selesai baca buku ini gimana buku ini. Dan dia bilang, well, buku ini bener-bener bagus buat start new habit. So I also read some reviews, maybe all the reviews even like dari yang ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 5. So because of that background, because of that reasons, I choose these books to start a new habit. And I also really want to know this perspective about make new habit, create new habit. Oke, Cicak, please stop. Gue lagi nge-vlog. Dan ini bahkan masih diplastikin, bener-bener belum aku buka sama sekali. Aku bener-bener dari kemarin tuh udah gatel banget. Tapi aku ada satu buku lagi yang aku pengen baca itu untuk pertama kalinya. I mean that first book that I read in April book list. Karena aku bener-bener butuh dan aku bener-bener pengen tahu banget tentang itu. Jadi aku gak mau mencampur-campur pikiran aku. And finally, aku order buku berbahasa Inggris yang juga sering dibicarain sama konten kreator di Instagram, buku-buku bookworm gitu, book nerd and so many, tentang salah satu buku ini. Jadi aku benar-benar penasaran about these books karena ini ada 2 buku dan let's see. Guys, aku benar-benar gak sabar lagi pengen buka ini. Aku nerima paket ini jam 3 dan aku udah tanya-tanya paket ini udah sampai apa belum ke rumah aku udah dari 2 hari yang lalu. Dan aku udah ngecek Shopee, udah ngecek resi, bener-bener aku excited banget sama buku ini. Aku udah gak sabar lagi. Come on. Yeah, yuhu. Oh, did you see that? I buy 2 books, Okay. Aku dapat 2 pembatas buku dari penjual bukunya. It said, reading takes you to places you have never been before. That's so true. Goodbye. Finally, guys, aku punya 2 buku di sini. Jadi yang pertama judulnya adalah Deep Work: Rules for Focused Success in a Distraction World, Cal Newport. This is so interesting. Kita hidup di zaman yang serba distract our focus, distract our mind. We have less focus for one thing for finish. I hope this book really helpful for me, useful for me, because that's the reason why I buy this book. Aku juga baca soal reviewnya di Google. Pada bilang bukunya juga bagus dan ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi so I think that what I need something tersedia di buku ini. Jadi well, why not I read this book? And also 2 buku ini adalah buku pertama aku in English. So the challenge is I need to finish this book, which is full English, no Indonesian language.
I don't know I will understand this book and how it will work. I don't know, but it's so challenging and I think I need it to improve my English also. The last book is Think Again, Adam Grant. Sebenarnya banyak banget penulisnya ini. Pas aku search di Google atau di YouTube, banyak banget penulisnya ini ngobrolin tentang Think Again ataupun tentang original thing, which is I can relate more with myself. Kinda the power of knowing what you don't know. Think Again. Ketika aku baca tentang review buku ini, menarik banget karena I think that quiet little, like quiet right about this perspective, like why not we think again about something. Sebelumnya aku sempat baca tentang bias, tentang bias pemikiran, dan itu make sense so far, dan itu buat berpikir ulang lagi, well kenapa harus kayak gini, kalau nggak ada alasan, well it's not make sense or anything about it, but I don't want to go deep into that topic because I just want to curcol and I just want to bacot, okay, for this video. Pada dasarnya semuanya tentang will shape my mind, will shape my perspective, so why not. Dan aku rasa technically ada di buku ini Atomic Habit, mungkin ini lebih kayak cara-cara how to. Well, this is also how to. Maybe this is also how to. Well, all about this how to. But this one, I guess, more like kinda cara berpikir. Overall, I don't really know. So please don't judge me. And I think that we learn together. I'm not teaching you. I hope you're not judging me. See you in the next video.